Lovely Ganga Maiya ki! Ganga Maiya ki! Ganga Maiya ki! So ready guys? Good. So lock your foot है, padlock वाला rapid है आप लोगों का. Let's go, move forward. जरा body को move करो fast. Come on, forward. Back करो मरने लग गया. Come on, forward fast. Yes. Come on guys, come on, forward. Forward. Okay, stop. And look at everyone. So how's the feeling? So lovely, Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. जान दे यार लड़कियां. अबे नहीं ढीला हो रहा क्या फायदा? Come on guys, come on, move hard. Fast. Come on team, fast. Okay, stop. And look here everyone. So how's the feeling? Good. So lovely. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Good. मजा आ रहा आप लोगों को? भैया आप बताओ आपको कैसे फील हो रहे थे? Yeah, I feel so good because it's my second time and I enjoy lots of because I have speechless. सर आपको कैसे फील हो रहा है? It's good. सर आप बताओ. मेरे को बहुत बढ़िया लगा. हर हर महादेव. जी. बहुत आनंद आ रहा भैया. बस फर्स्ट टाइम ऐसे थोड़ा नर्वस. Awesome experience है. Good. Second time, well. Good. चलिए go. Okay, move forward, guys.
अंदर होके बैठो, आप बाहर होके जाओ, अंदर आओ, अंदर हल्का सा। रेडी 1 2 3 and go jump. Good, relax. So look here. पीछे के लिए दो. Relax, cool down. Look here. Relax, cool down, cool down, cool down. Wait, wait, wait. Look here. So how's the feeling? Good. Lovely. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. Look here. Ready? 1 2 3 and go jump. उधर जाओ, हल्का सा ढीला पकड़ो, पीछे के लिए दो, बैक साइड फ्लोर करो. So look here. So how's the feeling? Good. So lovely. गंगा मैया की जय. बैक साइड फ्लोर करो, नीचे, हेड नीचे टर्न कर दो, नीचे. Good. So look here. So how's the feel? Good. So lovely. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. Good. 1 2 3 and go jump. Good. Relax. So look here. So how's the feel? Nice. So lovely. गंगा मैया की Yay! गंगा मैया की Yay! गंगा मैया की Yay! Good. Sir, 1 2 3 and go jump. Good. So look here. So how's the feeling? Good. So lovely. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. Good. अरे पैर नहीं टिकेंगे लेकिन घबराना मत. देखो सर, इधर देखो. रेडी Ready. 1 2 3 and go jump. पीछे के लिए तो बैक साइड फ्लोट करो अपने आप को. सो लुक हियर. सो हाउ इज द फीलिंग? Good. सो लवली. गंगा मैया की जय. गंगा मैया की जय. Good. मैया की जय. पीछे के लिए तो सर हेड नीचे टर्न करो, नीचे डीप कर दो पानी में. बस पिल्लो दे देगा बैक साइड में, आराम से लेट जाओ. रिलैक्स. ओके. सो हाउ इज द फीलिंग? गंगा मैया की गंगा मैया की गंगा मैया की. मनीष भैया आप भी एक बार गंगा मैया की जय. गंगा मैया की गंगा मैया की गंगा मैया की. Good. कैसे फील हो रहा आप लोगों को नीचे? Very good. Good. Awesome. मजा आ रहा भैया? ठंडा पानी है. Yes, right. नीचे जाओ, Very cool. रेड कलर का बटन होगा, उनको गीजर चला. Yeah. पानी की बर्फ कैसे जा रहा है? वो वैसे बन रहा हूँ. Yeah. Feeling so fantastic. Awesome experience. कैसा लग रहा? सही, मजा आ रहा है, पूरा एंजॉय, बिल्कुल फर्स्ट क्लास. आपका एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया. कैसा लगा? फर्स्ट टाइम है? Second time. सेकंड टाइम. बार बार करने का दिल करता है ये. कीजिए ऐसी है. ऑफ कर दो भैया. ये लगाओ. गंगा मैया की गंगा मैया की गंगा मैया की. Hip hip. Hip hip. जाओ जाओ आप भी जाओ. आ गया मैं. एक बार ले लेना. आप तीनों के साथ. वीडियो बन रहा है. वीडियो. एक गंगा मैया की जय. हिप 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 हिप. भैया खींचो. चलो जाओ ऊपर. सो ये आप लोगों का लास्ट रैपिड है. रैपिड कॉल डबल ट्रबल. ओके. सो लॉक योर फुट एवरीवन एंड थोड़ा टेक्निकल रैपिड है. सभी लोगों को क्या करना है? हार्ड रोइंग करना है. इसका सारा फुल रॉक्स में जाता है. ओके. राइट हैंड से सब लोग देख लो. तो अच्छे से रोइंग करना. 3 टाइम चीयर्स टू लवली. गंगा मैया की गंगा मैया की. चलिए गो फॉरवर्ड. बैक मत मारो भैया, आगे से पीछे. और मारेगा चप्पल से. चलिए फॉरवर्ड करो फर्स्ट. आगे से पीछे खींचो भैया. फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड. ये क्या कमाल हो रहा है. हो रहा है. फॉरवर्ड करो भैया फर्स्ट.
forward. Okay, stop. So how's the feeling, everyone? Good. So loudly take and cheers for Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Ganga Maiya ki. Good. Fast road fast. Okay, stop. Go forward. Go forward. Okay, stop, relax.